নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেল সকলোকে আকৌ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম যে অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 7ৰ হিন্দীৰ পাঠ নং 1 হম প্ৰভাত কি নৈ কিৰণ হাই। ইয়াৰ আজি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ এখলৈকে চাই থাকক। প্ৰথমে আমাৰ দিয়া আছে যে নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ দ কৈছে যে তলত দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া। ইয়াৰে প্ৰথম আমাৰ এই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে অৰ্থাৎ 1 নম্বৰটো যে প্ৰভাত কি নৈ কিৰণ কণ হাই, অৰ্থাৎ প্ৰভাতৰ নতুন পোহৰ কণ হয়। ইয়াৰ উত্তৰখিনি লিখিম আমি এনেকৈ যে प्रभात की नई किरण हमारे देश के नवीन बालक बालिकाएं हैं जो भविष्य में हमारे देश की गरिमा को उजागर करेंगे। यार इखिनि लिखिले हो जाबो। तारपिছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে আমাৰ प्रताप और शिव कौन है, इनसे हम कौन सी प्रेरणा लेते हैं। यार उत्तरখিনি লিখিব লাগিব महाराणा प्रताप और शिवाजी देश के वीर राजा थे जिन्होंने भारत को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करना चाहा परंतु शहीद हो गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो फले ही हमें राष्ट्रीय न मिले, खास खाना पढ़े तब भी हम अपना मुस्तक किसी के आगे नहीं झुकाएंगे और किसी की गुलामी नहीं करेंगे। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছতো 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে प्रस्तुत कविता का मूल उद्देश्य क्या है, অর্থাৎ এই কবিতাটির মূল উদ্দেশ্য কি। ইয়ার উত্তরখিনি লিখিম যে यह कविता लिखने के पीछे का मूल उद्देश्य हमारे देश के नवीन बालक बालिका को प्रेरित करना है। वह यह भी कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে 4 নম্বৰটো দিয়া আছে যে प्रस्तुत कविता से हमें क्या सीख मिलती है, কৈছে যে এই কবিতাৰ পৰা আমি কি শিক্ষা পাওঁ। ইয়াৰ উত্তৰখিনি লিখিম যে इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे वतन के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं ही हमारे देश का भविष्य है। वह सुबह की नई किरण की भांति है जो हर दिन एक नया प्रकाश लाकर हमारे जिंदगी को रोशन करते हैं। এইখিনি বা এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে ইয়াৰ পিছৰখিনি 2 নম্বৰ অৰ্থাৎ কিতাপত দিয়া আছে 3 নম্বৰখিনি যে ব্যাখ্যামূলক প্ৰশ্ন, অৰ্থাৎ ব্যাখ্যামূলক প্ৰশ্নখিনি লিখিব দিছে আমাক। প্ৰথমে ক নম্বৰটো দিয়া আছে যে আমাৰ हम प्रहरी उसे हिमगिरी के सुरभि स्वर्ग को लेते हैं, কৈছে যে। তাৰপিছত 1 নম্বৰখিনি আমাৰ দিয়া আছে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো यह प्रशंसा किस कविता से उद्धृत है, इसे कविता कौन है, কৈছে যে এই বাক্যবোৰ কোনটো কবিতাৰ পৰা লোৱা হৈছে, ইয়াৰ কবি কোন। ইয়াৰ এনসাৰটো লিখিম আমি অৰ্থাৎ উত্তৰটো यह प्रशंसा हम प्रभात की नई किरण है नामक कविता से उद्धृत है। इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी है। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো দিয়া আছে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে कवि में देश के बालक बालिकाओं को हिमगिरी के प्रहरी क्यों कहा है, কৈছে যে কবিয়ে শিশুবোৰক হিমগিৰিৰ চকীদাৰ বুলি কিয় কৈছে। ইয়াৰ উত্তৰখিনি লিখিম যে कवि ने देश के बालक बालिकाओं को हिमगिरी के प्रहरी इसलिए कहा है क्योंकि यही बच्चे भविष्य में सैनिक बनकर देश के दुश्मनों से रक्षा करेंगे। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে আমাৰ यहाँ स्वर्ग की सुरभि से क्या मतलब है, কৈছে যে ইয়াত স্বৰ্গৰ গন্ধ মানে কি বুজোৱা হৈছে। ইয়াৰ উত্তৰখিনি লিখিম যে यहाँ स्वर्ग के सुरभि का तात्पर्य यह है कि जब बच्चे सैनिक बनकर हमारे देश की शान हिमालय पर पहुंचकर उसकी रक्षा करेंगे तब उन्होंने स्वर्ग जैसे महक का अनुभव होगा। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটোখিনি দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত খ নম্বৰটো যে हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर अचल। ইয়াৰ প্ৰথম আমাৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে प्रस्तुत प्रशंसा में कवि ने भारतीय सैनिकों की प्रशंसा किस तरह से की है, কৈছে যে এই বাক্যত কবিয়ে ভাৰতৰ সৈনিকৰ प्रशंसा কেনেকৈ কৰিছে। ইয়াৰ উত্তৰখিনি এনেকৈ লিখিম যে इस प्रशंसा में कवि ने भारतीय सैनिकों की प्रशंसा बड़े हो सुंदर तरीके से की है। कवि ने सैनिकों के विभिन्न गुण जैसे धीरज, गंभीरता और वीरता के बारे में बताया
হায় এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো দিয়া আছে ইয়াৰে কবি নে ইহা ভাৰত কি গৰিমা কি ৰক্ষা হেতু কিছে প্ৰস্তাহিত কিয়া হায় কৈছে যে ইয়াত কবিয়ে ভাৰতৰ গৌৰৱৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে কাক উৎসাহিত কৰিছে। ইয়াৰ এনচাৰখিনি লিখিব লাগিব অৰ্থাৎ উত্তৰখিনি যে কবি নে ইহা ভাৰত কি ৰক্ষা হেতু ননহে বালক বালিকা ক প্ৰস্তাহিত কিয়া হায়। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে প্ৰশংসা মে কবি ने सैनिकों को कौन से गुण धारणा करने के लिए कहा है কৈছে যে এই কবিতাৰ শাৰীত কবিয়ে সৈনিকবোৰক কি গুণ শিকিবলৈ কৈছে। ইয়াৰ উত্তৰখিনি লিখিম এনেকৈ যে প্ৰস্তুত প্ৰশংসা মে সৈনিক ক ধীৰজ বীৰতা গভীৰতা और अधिक रहना जैसे गुणों को धारण करने के लिए कहा है এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে ইয়াৰ পিছৰখিনি 3 নম্বৰ অৰ্থাৎ কিতাপত দি আছে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে কবিতা কা মূল ভাৱ সৰল হিন্দী মে লিখক কৈছে যে কবিতাটিৰ মূল ভাৱ লিখা। ইয়াৰে প্ৰথমে উত্তৰখিনি আমি এনেকৈ লিখিম যে इस कविता के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे भारत देश के गौरव और प्रतिष्ठा को उजागर करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हमारे देश के नन्हे बालक बालिकाएं ही हमारे देश का भविष्य है और इसलिए उन्होंने इस कविता के द्वारा बच्चों को प्रेरित किया है। कवि कहते हैं जो हर एक नए दिन के तरह एक नया प्रकाश है। बच्चों नए भारत के ऐसे सैनिक हैं जो गंभीर साहसी अधिक है और जिनसे धीरज है। তাৰপিছত লিখিম যে बच्चे हमारे देश की शान हिमालय और पहरेदार है और वो स्वर्ग की महक को ग्रहण करते हैं। वो पृथ्वी के शांतिदूत है जो सबको साफ प्रदान करते हैं। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली माँ की आँखों के वो तारे हैं। बच्चे हमारे देश की नदियों तथा हिंदी महासागर से भी रखवाले हैं। कवि ने बालक बालिकाओं की तुलना हमारे देश के महान राजा शिवाजी और महाराणा प्रताप से करते हुए कहा है कि वो भले ही घास की बनी हुई राष्ट्रीय लेंगे परंतु किसी भी अत्याचारी मनुष्य के सामने अपने घुटने टेक कर उनकी गुलामी नहीं करेंगे। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে ইয়াৰ পিছৰখিনি 4 নম্বৰ অৰ্থাৎ 5 নম্বৰখিনি যে নিম্নলিখিত শব্দ से অলপ বাক্য বনাও কৈছে যে তলত দিয়া শব্দবোৰৰে বেলেগ বেলেগ বাক্য সাজা। ইয়াৰে দিয়া আছে প্ৰথম আমাৰ যে দিন আৰু এটা দিয়া আছে দিন তাৰপিছত অভিৰাম তাৰপিছত আৰু এটা অভিৰাম দিয়া আছে কমল আৰু এটা কমল দিয়া আছে তাৰপিছত অংক আৰু একটা অংক দিয়া আছে। তাৰপিছত ইয়াৰে আমি এইখিনি বাক্যখিনি এনেকৈ লিখিম যে दिन এইটো দিন লিখিম আমি दीपावली के दिन दिए जलाए जाते हैं और এটা লিখিম दिन এইটো দিন লিখিম हमें दिन दुखियारों की मदद करनी चाहिए और এটা দিয়া আছে ইবারে অবিরাম এইটো লিখিম যে পৃথিবী অবিরাম ঘুমতি রতি है और এটা দিয়া আছে অবিরাম এইটো লিখিম যে তাজমহল एक অবিরাম ইমারত है। कमल এইটো লিখিম আমি এইটো কমল कमल हमारे राष्ट्रीय फूल है। कलम এইটো লিখিম এনেকৈ যে रीना ने मेरे कलम ले लिए है। তাৰপিছত দিয়া আছে অংক এইটো লিখিম যে राहुल को परीक्षा में 99% अंक मिला है और এটা দিয়া আছে অংক এইটো লিখিম যে हमारे शरीर के अंग निरंतर काम करते रहते हैं এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে ইয়াৰ পিছৰখিনি নিম্নলিখিত শব্দকে সমাৰ্থক শব্দ লিখক কৈছে যে তলত দিয়া শব্দৰ সমাৰ্থক অৰ্থ লিখা। ইয়াৰে প্ৰথমটো দিয়া আছে যে প্ৰভাত প্ৰভাতৰ তাৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে শুভ। ৰাখৱালা তাৰ অৰ্থ হৈছে যে প্ৰেদাৰ। তাৰপিছত ধৰণী তাৰ অৰ্থ হৈছে যে পৃথিৱী। তাৰপিছত কিৰণ কিৰণ মানে হৈছে প্ৰকাশ। প্ৰহৰী তাৰ অৰ্থ হৈছে যে পেহেৰেদাৰ। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।